Om Swastiastu, Rahayu Rajang atau Titiang Majeng Ring Ratu Didani Pemirasa Sarang Sinami. Digalah becik puniki malih kecunduk ring padewakan Titiang dumugi pesecan ide sangeng biasa iraga semeton sarang sami ngemangguhan kerahayuan lan kedirgayusan. Malih Titiang ngunayang ngodaran indik aste bumi lan aste kosali. Duki dumun sampun Titiang ngodaran indik pekarangan, indik kena sampun ngeden mangkin lantur ring ketekan rahina mangkin Titiang ngunayang indik sesake. Sesake punika benten duki dumun ampun Titiang ngunayang indik ukuran sane benten ring tapak 5 kali 5 jari nggih. Jari punika niki dumun kan wonten cengkang, niki cengkang, niki alengkat nggih, niki alengkat. Sampun nenten niki kilang nggih, kilang niki nyari kacing, niki nyari madu, niki nyari linjong, niki nyari tujuh, niki inan jari nggih. Inan jari tujuh, linjong, jari madu, jari manis. Sampun kenten mungkin indik ngodaran sesake niki 5 jari puniki meguna nggih. Niki 2 nyari, 3 nyari, petang nyari, 5 nyari. Tampak 5. Niki. Antur mungkin Titiang ngunayang indik sesake. Sesake punika nggih. Sesake ngaran siki. Sampun kan sake ngaran tiang. Dados sesake punika satu tiang. Jagi pacang ngemekari sake ngarane sake niku nggih. Sake niku anggen rai. Rai punika uniayang rai niku nggih. Tebal sake nggih, tebal sake ketebalan niku diukur niku nempuh napi pulih yapin 4 cm, 5 cm, 6 cm, 7 cm, 8 cm, 9 cm, 10 cm, 11 cm, 12 cm lantur setosipun. Ampun enten niku mewaste arahi. Ampun enten lantur mangkin niki ngunayang indik sake. Sake punika melantang 21 rai mepangrip anyari kacing. Nah, ke 21 rai mapaurip anyari kacing mewaste betarasi. Niki nih. Anyari kacing niki diukur nggih. Niki diukur sampun kenten malih 21 mapangurip aguli madu. Aguli madu niki. Niki aguli madu niki. Niki aguli madu niki. Ya aguli madu niki diukur 21 rai diukur niki. Niki ngaran sake punika adan mas niku betare asih madieu. Nggih. Sampun kenten nantur ring 20 rai mapaurip aguli linjong. Nah niki aguli linjong niki nggih. Tangan tali tunjuk niki nggih. Tunjuk niki jari tengah niki, jari tengah ampura jari tengah puniki diukur 20 rai mapaurip aguli lonjong nggih. Nike Prabu Nyangkare Negara. Nike wastan sake punika mapurip aguli linjong. Awit mungkin ring 19 rai
19 rai panjang saku nike mapangurip anyari lejong niki anyari nike bau kan aguli niki anyari pun niki dukur nggih iki keturun iki tebal niki turun nike meparap mitra asih lantur panjang 19 rai mapangurip aguli lenjong aguli lenjong niki 19 nike parap istri asih made nike tengah-tengah niki nike parap istri asih made sampun enten lantur niki ring panjang 25 rai mapangurip anyari kacing niki nike Prabu Murti Inem nike 25 rai nike ngarian Bali Daje niki wenten tembok niki sampun wenten malih niki ring panjang 23 rai mapangurip anyari kacing niki 23 daler mapangurip anyari kacing nike Trigegane wastan saku niki 23 rai mapangurip anyari kacing maparap Trigegane lantur niki malih 21 rai mapangurip aguli nike meparap sangyang ganu tunggal ke 21 rai mapangurip aguli nike meparap sangyang ganu tunggal lantur malih 20 rai mapangurip aguli 7 nggih aguli 7 niki nike meparap Kusuma Dewi nike Tios pangurip Tios parap sake puniki lantur malih ring indik sesake bebali nggih niki wenten bebali sake 4 sake 6 sake jajar 6 sake bali 6 niki Tios sake jajar ke Tios bokenten sake kutu sake ulu sake pateh nggih sake roras bali gede niki indik jejineng niki indik jejineng niki tiang tegas nggih jineng utawi lumbung niki identik dengan ciri khas nganggen langki nggih langki tegahipun niki mangde pulih arai nggih arai niki amian sake 12 niki 12 tebal niki nggih tegah niki nggih bokenten niki keluar niki malih duang rai tengah niki nggih duang rai tengah persibak niki dados niki dikalikan 2 niki nggih dan niki indik jeneng punika nggih wenten ukuran 16 rai 15 rai 14 rai 13 rai lan 12 rai sampun ngenten lantur niki ring tiang saping dhuwur nggih 16 rai nggih 16 rai mapangurip akacing madu iki akacing madu 16 rai maurip akacing madu maparap danare yaneng ke wastan nggih sampun ngenten malih lantur ring 15 rai mapangurip aguli lenjong niki 15 rai mapangurip aguli lenjong lenjong niku di tengah-tengah ya tengah nggih jari tengah niki badan lenjong niki meparap Sri Kusuma Dewi
Sampun ngeten malih 14 rai mapa urip ausaran niki ausaran niki ausaran 7 niki ausaran linjong niki ausaran ausaran napina niki ya kan meten pusar di pusar niki ausaran jari madu. Nah niki ausaran kancing niki ausaran niki Sri Asunan nah niki sampun ngeten maling lantur ding 13 rai mapa urip anyari kacing 13 rai mapa urip anyari kacing niki parap betare asih nggih niki 13 rai mapa urip anyari kacing niki betare asih. Sampun enten maling lantur ke 13 rai mapa urip aguli madu. Nah niki aguli madu niki parap saku tu nama saku niki betare apasang lunggu. Sampun keden malih ring 12 rai mapa ngurip agul linjong niki meparap Sri Mahadewi. Niki nggih elingan nggih jagi pacang makarya Bali jineng indik bangunan Bali niki nggih mande sidurung makenten mapakeling dumun Sangyang Suri Chandra lan Begawan Wiswakarma mangde ide ngaksi nyinarin undagi jagi pacang makarya yen jagi pacang dan mana-mana titiang mangde undagi niki nggih undagi urai tukang niki mande eling indik ukuran bebali sisikut niki yen sampun yen gula niki durung masuk pati yen sikut sampun masuk pati niki beda niki nggih gula niki durung masuk pati dan sampun memaste sikut niki wau mewaste ya sampun masuk pati wau mewaste sikut nggih yen dan ane ring manut ring sikut niki dahat nggih ile ayu niki nggih suwen niki Bali punapi wangunan niki dados linggih bute kala nama sange nggih niki sane munggah ring tastre nggih niki yen dan manut ring sikut niki benjang suwen niki kena bute kala nama sange. Dan semeton titiang sarasami niki malih titiang bedaran indik sesake nggih sesake puniki nggih niki contoh titiang sesake niki mewaste prabunin sake niki yen niki leher sake nggih baung niki kincut niki duang rai niki leher niki arai niki caping niki ngantos mriki kelung rai niki duang rai mriki nggih niki tergantung ageng sake nggih yen contoh ditiang niki mriki nggih yen mande jantes niki dipah 3 yen 12 niki pulih 4 cm mande janten kaksi becik nggih niki dipah 3 niki nggih 4 cm niki mriki 3 cm 3 rai nggih yen kreken lanang niki lanang niki ambil 4 rai nggih 4 rai di belah niki kan mata wadon sebelah niki mata wadon niki ambil 5 rai. Nah niki wau ngesot niki malih niki ngarian niki ke mriki ambil arai nggih niki niki arai nggih niki taler dibagi 3 mangde becik nggih becik niki elingan ring wadon niki 4 rai ring lanang 4 rai ring wadon 5 rai
Den nggih, sampun ngenten. Niki mewaste sindi nggih. Sindi puniki yang keangkat nike duang rai tengah. Nike utama nggih. Utama duang rai tengah punike nggih. Sake dumun munapi duang rai 10 cm berarti 10 kenten. 2 dikalikan nggih. 12 dikalikan 2 tambah setengah nike mesti duang rai. Yen 2 duang rai nike roge nggih. Yen duang rai tengah utama becik nggih. Roge ampunan nike ngen sing nggih. Yen niste nike arai nggih. Arai nike pare semeton titiang sareng senami titiang ngunayang ngodaran indik aste kosali lan aste bumi kirang langkung titiang mabah indik aste bumi lan aste kosali puniki titiang nas gang agung penganpura santuke nambah titiang kelintang dumugi video puniki maguna pare semeton tiang alit-alit titiang make sami jagi nyingakin ngaksi dumugi maguna nggih puput titiang antuk Parama Santi. Om Santi 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 Om.